अच्युत शरणम अच्युत शरणम अच्युत शरणम। सधेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित। 600 वर्ष तले जेतबेले कागज कलम नथिला सेतबेले तालपत्र एवं लेखनी साहाय्य उत्कलीय पंचसखा जहाँ को अन्य भावरे पंच शाखा बोली कहा से पंच सखा माने जो कलिजुगर भविष्यत को दिव्य दृष्टि देखि लिखिचंती एवं लिखि जाइचंती मालिका शास्त्र महापुरुष ताहारी उपरे गोटे सुंदर आलोचना करिसंती। स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत पाताल स्वर्ग होइबा मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीवा पश्चिमे रवि ओइबा पश्चिमे रवि ओइबा हे सुजाने पश्चिमे रवि ओइबा पश्चिमे रवि ओइबा हे सुजाने पश्चिमे रवि ओइबा। स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत पाताल स्वर्ग होइब मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रवि उइब पश्चिम दिगरे रवि कहले सूर्य ये उदय हवा हुए तो संभवपर ही पारे किंतु अच्युतानंद महापुरुष कहउचंती जे मोर वाक्य स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत पाताल स्वर्ग होइब मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रवि उइब आउ पर्वत शिखरे फुटिबा कमाणा एहा बाबू जेबे हेबा नेमाळ अच्युत वचन जे सत्य एक कथा मिथ्या नहिब एक कथा मिथ्या नहिब हे सुजाने एक कथा मिथ्या नहिब एक कथा मिथ्या नहिब हे सुजाने एक कथा मिथ्या नहिब। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष तालपत्र लेखनी रे लिखि जाइछंती पर्वत शिखरे फुटिब कमल एहा बाबू जेबे हेब पर्वत शिखर रे कुई फुटिबा बरं संभवपर ही पारे किंतु नेमाळ अच्युत वचन जे सत्य ये कथा मिथ्या नहिब। अच्युतानंद महापुरुष प्रिय शिष्य रामदास आगे दृढ़ोक्ति दे कहउचन हे रामचंद्र मोर मालिका कलिजुगर भविष्यतवाणी मालिका ये केबेले मिछ हेब नाही सीतरी महापुरुष लिखिछन ये कथा। ज्ञानी गुणी मंडली मिछ हिची मालिका ना अतीत वर्तमान भविष्यत ये तीनी काल को लक्ष्य करी महापुरुष अच्युतानंद जो मालिका शास्त्र रे कलिजुगर भविष्यतवाणी कहि जाइछन्ती ता मिछ हेनी। कल्पवट डाल छेदन होइब देखिबु तो नयन रे शिव कल्पवाणी अन्यथा नहिब सुण राम दास तोरे सुण राम दास तोरे हे सुजाने सुण राम दास तोरे सुण राम दास तोरे हे सुजाने सुण राम दास तोरे। अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले तालपत्र लेखनी कल्प बट डाल छेदन होइब देखिबु तू नयन रे हे रामचंद्र दिने देखिबु मोर कल्प बट डालटी छेदन हब। ज्ञानी गुणी मंडली आपण देखिथिबे ई जो बात्यार प्रभाव 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख महाबात्या 300 किलोमीटर महाबात्यार मध्य कल्पवटर एते क्षयक्षति घटी नथिला कल्पवटर क्षयक्षति ही नथिला। हुडुडु बात्या गला उड़ीसा रे हुडुडु बात्यार प्रभाव पूरी श्रीमंदिर उपरे एते पकई पारि नथिला। फाइलिनी बात्यार प्रभाव
ପୁରୀ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଉପରେ ଏତେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଫନି ବଡ଼ି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିଲା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ତାରି ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ବତାସ ବହିବ 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 କଳ୍ପ ବଟ ଡାଳ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ କଳ୍ପ ବଟ ଡାଳ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ ସତ୍ୟ ଭାବ କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର ସତ୍ୟ ଭାବ କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ବତାସ ବହିବ ମୋର କଳ୍ପ ବଟ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ମୋ କଳ୍ପ ବଟ ଡାଳକୁ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ এই কথাটি অনেক দিন তলে আমি পড়িলু যে কল্পবট ডাল ছেদন হইব মোর কল্পবট ডালটা ছেদন কেমিতি হেব এই কল্পবট ডালকু তো ছেদন করিবে না নাকি ভাঙ্গিবা মধ্য কল্পবট ডালকু নিষেধ কল্পবট ডালকু আপন পুরী শ্রীমন্দির যাবে কল্পবট ডালকু এমনি ভাঙ্গি দেবে না নিষেধ বারণ করা যাইছে কিন্তু মহাপুরুষ লিখিছন্তি যদি মালিকারে শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ট অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষঙ্কর মালিকার নাম ହେଲା শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ট যে শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্টকু লিখিছন্তি 5 জন এবং সেই শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ট উপরে অচ্যুত মহাপুরুষ কোন কহিলে 318 মালিকা মধ্যরে নবখণ্ড নির্ঘণ্ট 16 মণ্ডলর ভকত রখিবে অচ্যুত করিছি আন্ত অচ্যুত করিছি আন্ত হে সুজনে অচ্যুত করিছি আন্ত অচ্যুত করিছি আন্ত হে সুজনে অচ্যুত করিছি আন্ত ये शिवकल्प नवखंड निर्घंट मु आधे कहीदे आउछि जे कल्पबट डालटी मोर दिने छेदन हम आ भांगी पड़िले ताको काटिकी नेबेनी भांगी तले पड़िबो कल्पबट डाल कल्पबट ताको पुणी काटिबे ना छेदन करिबे ना नले केमिति कोन नेबे से डाल गछ भांगीबा कथा अच्युत लेखि नाहांदी मालिकारे कल्पबटटी उपुड़ी पड़िबो ए कथा मालिकारे लेखा जाई नथिला बा कल्पबटटी भांगी जीव ए कथा लेखा जाइनि मालिकार देखंतु किबळी मालिका सत्य मालिका वचन न होइबान लिखितिले कल्पबट डाळ मोर भांगी पकाइब मो कल्पबट डाळ को बतास भांगीब दिने आउ लिखितिले भांगी पड़िला परे सेई कल्पबट डाळटी छेदन हबो पुणी कोन कहितिले हबो बोली महापुरुष लिखिछनि मालिकारे कले बसीब जे गुत्र पखी तोदे ओळा चोड़े 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 खसीब पथर खंड पड़ी बाजे ताणे खसीब पथर खंड पड़ी बाजे ताणे बतासारे नीला चक्र वक्र हेब बारे बतासारे नीला चक्र वक्र हेब बारे बसीब जे गुध्र पक्षी तो देउल चूड़े तो देउल चूड़े दिने गुध्र पक्षी बसीब ये ज्ञानीगुणी मंडली अतीत को जदि आम मन पकईबा श्रीमंदिर अभिलेख हुए तो मादला पंजी रे ये विषय सूचना थाई पारे अथवा न थाई पारे किंतु प्रथम स्पष्ट करी कहू मालिका आमर नहीं
ନିଜସ୍ୱ ମତ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ନିଜେ କହୁନାହୁଁ ଏଇଆ ଘଟିଛି କି ଘଟିବ ବୋଲି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଳିକାର ପୋଥିକୁ ଅନୁବାଦନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଗୁଧ୍ର ପକି ଶାଗୁଣା ଦିନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିବ। ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରି କହିପାରନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଗୋଟା ପକ୍ଷୀଟା, ୟାର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଗଛ କୋଉଟା, ଡାଳ କୋଉଟା, ଚାଳ କୋଉଟା, ଦେଉଳ କୋଉଟା, ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମନେ ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେତଳେ, ବାରମ୍ବାର ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ। ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ବାକି ଅଛି? ନା, ଘଟି ସାରିଛି। ମାଳିକା ମିଛ ନୁହେଁ, ମାଳିକା ଯେ କେତେ ସତ୍ୟ ଏଇ କଥାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ବତାସରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ, ବତାସରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ। ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ବତାସରେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ। ବତାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନରେ ମୋର ନୀଳଚକ୍ରଟି ବକ୍ର ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁନୁ ବାରମ୍ବାର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ମୋର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ମାଳିକାକୁ ଶୁଣି ଯଦି କେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବେ, ଅନେକ କହନ୍ତି ଇଏ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଡରାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ମୋର ମାଳିକା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସଞ୍ଚାର କରିବ ନା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମନ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋର ମାଳିକା। ତା ପାଇଁ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେତୁର ସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା, କଳିକାଳ ଠାରୁ କଳିକାଳ ଯହିଁ ଭକ କଥାଟାରେ ଥିଲା, ଭକ କଥାଟାଲେ ଥିଲା ହେ ସୁଜନେ, ଭକ କଥାଟାଲେ ଥିଲା, ଭକ କଥାଟାଲେ ଥିଲା ହେ ସୁଜନେ, ଭକ କଥାଟାଲେ ଥିଲା। ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁକି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। କହିଲେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ, ହେତୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଚେତେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ମାଳିକା କହୁଛି, ଭୟ କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଭୟ ନୁହଁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ମାଳିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଳିକାଳ ଠାରୁ ବଳିକାଳ ଯାଇ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା, ମୁଁ ହକ କଥା ଲେଖିଛି। ଆଉ ଦେଉଳରେ ଚୁନା ଚଢ଼ିବ ଚକ୍ରବକ୍ର ହୋଇବ, ମାହାଳିଆ ହୋଇ ରାଉତ ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ, ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ ହେ ସୁଜନେ, ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ, ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ ହେ ସୁଜନେ, ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଦେଉଳରେ ଚୂନ ଚଢ଼ିବ ଚକ୍ରବକ୍ର ହୋଇବ।
ମୋ ଦେଉଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ଚଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ନୀଳଚକ୍ରଟି ବକ୍ର ହେବ ବତାସରେ ହେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ ବତାସରେ ମୋ ନୀଳଚକ୍ରଟି ବକ୍ର ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମାହାଳିଆ ହୋଇ ରାଉତ ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବ। ସେ ସମୟରେ ମାହାଳିଆ ହୋଇ ରାଉତ କହିଲେ କ'ଣ? ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କେବଳ ଯାହା କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକିରି କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ ତୁମର। ଏବଂ ତଳେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ରାଉତ ମାତ୍ର। ରାଉତ କହିଲେ ସେବକ ତୁମର ଦାସ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଉତ। ତେଣୁ ରାଉତ କହିଲେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ମାହାଳିଆ ହୋଇ ରାଉତ ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବେ, ଅଙ୍କ କଟାଉଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରଟି ମୋର ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଇଏ କି ସଂକେତ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତେଜିଆ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତେଜିଆ କରିବ, କି ସଂକେତ ସେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତେଜିଆ କରିବ, କି ସଂକେତ ସେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇବ। ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବା, ପଥର ଖସିବା, ବତାସରେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବା ଏବଂ ବତାସରେ ମୋ କଳ୍ପବଟ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂକେତ ଲକ୍ଷଣ। ଏ ସଂକେତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସୂଚନା